श्रोता बंधु मानू अनेक अनेक शुभेच्छा एवं शुभकामना। आजिर आलोचना को समस्त को स्वागत जनाऊँगी। आलोचनार प्रसंगटी रखी आपण मानकर निज प्रति विश्वास अच्छी तो। प्रत्येक मनीष हो किंबा पशुपक्षी हूँ समस्ते चाहती निज कर्म क्षेत्र में किभली भाव सफलता अर्जन करेंगे बा समाज रे जड़े सफल व्यक्ति भाव में निजर स्वतंत्र परिचयटी सृष्टि करेंगे। किंतु यही सफलता हासिल करने यार पथरे विभिन्न बाधा बंधन विभिन्न प्रकार समस्या आसिकी पहुँचे। किंतु आमे से समस्या को एड़े किछि लोक आगू को जाती आउ किछि लोक समस्या को आड़े न पारी सेठारे अटकी जाती, जहाँ फल कि आगे जाइथिबा लोकटी तार लक्ष्य स्थल रे पहुँची पारे एवं जी बंधन को डेई बा समस्या को डेई आग को न जाई पारे से भाग्य भगवान यही सबू दोष दे पछरे रही जाए। तेणु यह एक उपादेय आलोचना बोली मु भाबुची। आमे समस्ते एई आसुथिबा जीवन रे बाटरे बा जीवन क्षेत्र रे बा जीवन पथरे आसुथिबा विभिन्न समस्या को किभली भाबरे खूब सहजरे समाधान करी बा एड़े आगू को जाई परिबा ताकू नेई आजिर ई सुंदर आलोचना। गोटे छोटिया उदाहरण मु दउची। जेतेबेले गोटे झरणा पहाड़र पथर गह्वररू जेतेबेले झरणाटी कुळुकुळु नाद करी बही आसे सेई झरणार गतिपथ को बड़ बड़ पथर गुड़िक अवरोध करे। किंतु झरणा सेठी अटकी जाए नहीं। पथर अवरोध कले भी से बाट छाड़ी अन्य बाट देई से तार कुळुकुळु हेई बही आसी तार लक्ष्य स्थल रे नदी रे बा समुद्र रे मिसी थाए। सेई भली प्रत्येक मनीषर जीवन समस्या तो आसीबो। तेणु ताकू समाधान करिवार रास्ता बा विश्वास निज उपरे भरोसा रखिबाटा होउची सबुठारु बड़ कथा। कारण सर्वदा प्रस्तुत होई रुहंतु, केतेबेले सुजोग मिलिजिवो ताहा कहि हेबो नाही। सेही सुजोग को केबे हेले हाथ छड़ा करिबा उचित नुहे। हेला बा अवहेलारू निजको दूरेई रखंतु। कौनसी सुजोग छोट बा बड़ होई न थाए। बुद्धिमान लोकमानक परि सुजोग निजे तैयारी करंतु। कौनसी सुजोग हाथरू खसी पळेइले सेथिपाई पश्चाताप न करी निजर समय नष्ट न करी पुणी थरे एक नूतन सुजोग पाई निजको प्रस्तुत करंतु। एही प्रसंग को नहीं छोटिया आलोचनाटीए मु करुछि। निश्चित भाव में यह आपणक जीवन क्षेत्र में गोटे माइल खुंट भली पथ प्रदर्शक हबो बोली मोर आशा और भरोसा। जदि आपण ज्ञात बा अज्ञात सारे अनवरत निज मस्तिष्क को विश्वास आउ जययुक्त होबार वार्ता पठाउचंदी तेबे मस्तिष्क ताकू ग्रहण करिथाए आउ ठीक सही परी कार्य मध्य संपादित होइथाए। जदि आपण अविश्वास ओ परास्त बा पराजयर वार्ता पठाउचंदी तेबे मस्तिष्क ताकू मध्य ग्रहण करिथाए आउ ठीक सही परी कार्य मध्य होइथाए। भाबंतु तो आपणकर निज प्रति विश्वास अच्छी तो। आपण निज मस्तिष्क को कौन निज प्रति विश्वास थिबार वार्ता पठांती ना नहीं। जेउ भली वार्ता आपण पठाती ठीक सही भली कार्य संगठित होइथाए आ फलाफल मध्य सही भली मिलिथाए। आपण निजस्व सामर्थ्य आ योग्यता को नहीं कौन भावी थांती। आपणकर अवचेतन रे मस्तिष्क ठीक सही परी योजना करी कार्य करिथाए। जदिओ आपण जने योग्य प्रतिभा संपन्न होई थांती तथापि लोके आपण को बिना कारणरू अकामी बा विफल करि दियंती। तेबे आस्ते आस्ते आपण निज वास्तविक सामर्थ्य को भूली एई भली विश्वास करिबा आरंभ करि दियंती जे आपण मध्य साधारण व्यक्तिटिए अति साधारण। एहीपरि निज भाग्य को निजे गोईठा मारी ठेली दियंती। घरे पिलामानक प्रति प्राय एमती होइथाए। जने पिला प्रथमे परीक्षार भल नंबर रखी थाए ताकू असाधारण मेधावी अति बुद्धिमान कहीदेबारु से निजको एपरी विश्वास करिनिए आ बारंबार एभली वार्ता ता मस्तिष्क ग्रहण करिबारु से समानुक्रमे ठीक सेहीपरि होई जाए। दैवात कौनसी कारणवशत ठीक सेही भली योग्यताधारी मेधावी पिला परीक्षार कम नंबर प्राप्त कले ताकू मध्य यार ठीक ओलटा उपमा अर्थात गजमूर्ख गध भली विभिन्न आख्या देई हतोत्साह करिथाउ। फल से मध्य निजको एभली भाबी निए आ तदनुसारे कार्य करी विफल प्राय हो जाए।
ଏଇଭଳି ନକାରାତ୍ମକ ବିଶ୍ୱାସ ପିଲାଟିକୁ ଅନ୍ଧାର ମଧ୍ୟକୁ ନେଇଯାଏ। ବାପା ମାଆଙ୍କର ଛୋଟ ଭୁଲଟିଏ ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ କୁହାଯାଉଥିବା କଥା ସବୁ ପିଲାଟିକୁ ହୁଏତ ଅସାଧାରଣ ଅବା ସାଧାରଣ କରିଦେଇଥାଏ। ଏଣୁ ନିଜ ପ୍ରତି ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ଯାହା ଅନ୍ୟମାନେ କରିଯାଇଛନ୍ତି ବା କରୁଛନ୍ତି। ଅତଏବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ବା ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଭୁଲି ନିଜେ ନିଜ ବାଟରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ନିଜେ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଳବତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖିବେ ସାରା ସଂସାର ଆପଣଙ୍କୁ କିଭଳି ସମ୍ମାନ ଦେବ। ଥମାସ ଏଡିସନ୍ ଥରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଶହ ଶହ ଥର ବିଫଳ ହୋଇଛି। ପିଲାମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଜ୍ଞାନୀ ସାଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ମନ୍ଦବୁଦ୍ଧି ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଏଭଳି ଏକ ପରୀକ୍ଷା ଚଳାଇ ଅର୍ଥ ଓ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ୁଥିଲେ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲି କି ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ କରୁନଥିଲି। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ ଯେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଶୀର୍ଷସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚମତ୍କୃତ କରିଦେବି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ହେୟ ମଣି ନିଜ କର୍ମପଥରେ ଆଗେଇଲି, ଆଉ ପରିଣାମ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା ଥମାସ ଏଡିସନଙ୍କର ମନର କଥା। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଛୋଟ ବା ବଡ଼ ହୋଇନଥାଏ। ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ପାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସୁଯୋଗକୁ ଆମେ ହେୟ ମଣି ହାତଛଡ଼ା କରିଦେଉ। ଛୋଟ ସୁଯୋଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହିଁ କି ଆଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ରଖୁନାହୁଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କବାଟ ବା ଗେଟ୍ ଯେତେ ବିରାଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଛୋଟିଆ ତାଲାଟି ଏହାକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ, ଆଉ ତାର ଚାବି ତାଲାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ଚାବିକାଠିଟିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ବୁଝିବା ଦରକାର। କେବଳ ବସି ରହି ସୁଯୋଗ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ବିଚାରକୁ ନିଅନ୍ତୁ ତ, ସହସ୍ର ବର୍ଷ ଧରି ଗଛରୁ ଆତ ଫଳ ଭୂଇଁରେ ଖସି ପଡ଼ୁଥିଲା। ନ୍ୟୁଟନ ତାହାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଫଳଟି ତଳକୁ ଖସି ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ ଯେ କିନ୍ତୁ ନ୍ୟୁଟନ ଏଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ସେହି ରହସ୍ୟକୁ ଧରିପାରିଲେ। ମିଳିଥିବା ସୁଯୋଗକୁ ସେ ହାତଛଡ଼ା କଲେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ସବୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଆମ ଆଖପାଖରେ ପୂରି ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖ ଦେଇ ହୁଏତ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଆପଣ ଧରିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଣୁ ହାତ ବଢ଼େଇ ତାକୁ ହାତ ମୁଠାକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ବାସ୍ତବିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଗଲେ ଖୁବ୍ କମ୍ କୃତି ବ୍ୟକ୍ତି ସୁଯୋଗ ନ ପାଇବା କଥା କହୁଥିବେ। ଅତଏବ ଏହାକୁ ଆମେ ଅଳସୁଆ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବିଫଳ ହେବାର ମନ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ଧରିଥାଉ। ତେଣୁ ସୁଯୋଗ ଜୀବନରେ ବାରମ୍ବାର ଆସେ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ଆସୁଛି ବା ଯେତେବେଳେ ମିଳୁଛି ତାକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ହେଳା ବା ଅବହେଳାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। କୌଣସି ସୁଯୋଗ ଛୋଟ ବା ବଡ଼ ହୋଇନଥାଏ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପରି ସୁଯୋଗ ନିଜେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ ନିଜ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଉ ଅନୁଭୂତିରୁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ସୁଯୋଗ ହାତରୁ ଖସି ପଳାଇଲେ ପଶ୍ଚାତାପ କରି ନିଜର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୁଣି ଥରେ ନୂତନ ଏକ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଲୋଚନାଟି କିଭଳି ଲାଗିଲା? ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛିଟା ସଫଳ ହେବାର ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚେଇବ ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଆସ୍ଥାଭାଜନ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ରଖି ଏହି ଆଲୋଚନାଟି କରିଛି। ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।